Hey guys, I'm here in EU, China right now. Tapos, wato ko og Glory Mall. Here's their mall. That one. Kay, mag-buy ko og something. So, I'm still waiting for the Pedjing traffic light. I think malapit na. Oh, it's green, yo. So, actually, matura ko diri kay palit kog something sa supermarket nila. Then, let's see kung unsay nasa sa lang supermarket. We'll check kung we can buy those stuffs na interested kay ko ibaliton since before. Like their classic coffee, Nescafe, their coffee creamer, and alam mo yung parang crystallized na sugar. Yeah, okay. There you go. So it's green already. So we can directly go here sa Glory Mall. Sa baba lang ng Shangri-La Hotel. Then, go. Run! Actually, naka-shorts lang ko karon pero grabe kalamig. So, di man siya nakalamig like OA kalamig pero may experience mo siya na lamigin siya a little. So, I think I need to take a selfie. Diri na side kay kung, kung kauban kay they go to night market. So, since wala ko mapalit dito, kaya yung planning lagi na magpalit sa supermarket. So, that's why diri ko sa supermarket. Actually, muli lang ako hotel. Kaya dito na lang ako mag-order og food like KFC or may tanglaw. Pero I decided na doon na kaya ako diri. What if i-try na ako kay at least may experience ako na like ako lang isa na nag-anto diri. Then let's see if kaya ba na ako mag lakaw-lakaw sa China na alone. And I think yeah, kaya ko man di. In fairness, kaya na ako siya. So look, Huawei store here. Grabe ka, dako silang Huawei store and there's Aito. Aito is a like brand na I don't know if it's subsidiary of Huawei. This one. And super amazing. But if you're gonna compare it with Xiaomi na cars, I think Xiaomi's cars better than Aito. In my own opinion lang kay syempre of course, iba man ang like opinion sa mga Chinese in terms of Xiaomi. Iba lang pag-tanaw kay Xiaomi. There's like a very cheap brand here in the cheap brand here in China. Compare if going global ka, makita niyo yung difference. Like people love Xiaomi and grabe ka gina-anticipate nila ang pagsulod ni Xiaomi car sa global market. And wala man ata diri sa wala sa global pa na launch. I think walay KFC. I need to go somewhere na may KFC siguro. Outside, I think outside na like KFC outside. So we'll see. Okay. Oh, there's a may tanglaw. Here, maybe McDonald's na lang. So I can buy sa McDonald's. I'll check sa McDonald's. Oh, there's a Nice Way. Nice Way or Nice No. Famous siya na fruit shake, I don't know. Blended fruit juice diri sa China. So here's the McDonald's. I'll go inside na. Yeah, I don't know where to buy. Maybe here. Oh, back. Order.
Oh, page 31. Confirm. Eat in. Okay now. Wait. I'll be using my... So, tagal mag-load. Ang tagal mag-load. I'll pay. I'll pay. Wait, ang siya. I'll pay. Generate. So, you see I'll pay. Okay, payment. Preparing. Alright, okay. That's it. So, I got mine. Okay. I'm gonna sit here. Siguro. Waiting for my food na. So, wala sa kabalo. Nag-adto ko dire. So, I message Vivi na ako dire right now sa Glory Mall. And I'm waiting for my food sa cafe. Here's my food. So, gulat na lang ko. I tried na mag-laag dire ba? Na ako lang, alone. So, kabalo ko, nag-backtas lang ko. Then, I think if nakadire, medyo hard sa part sa mga foreigner na mag-read, no? Pero, if you're going to use Apple Maps siguro instead of Google Maps, kasi mas easier siya. I don't know, medyo I find it very convenient na mag-travel using Apple Map instead of Google Map. Kay, syempre, lock dari ang Google sa all Google products and services sa China. So, hindi mo siya kaya maklaro o fix. It's 39345 na. So, 39344 ang phone number. So, magulatan lang ko. Okay. I think this one. Oh. Shishe. So, kakatapos ko lang mag-dinner sa McDonald's. So, maggala ako sa baba. Check ko kung may mga available na mga products doon. Beef. Okay. 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 So, we're done na. Then later, mag-atok na iswe to check if na ako'y kailangan. So, kasi na ako'y food na magustuhan. And it's already 6:43 in the evening. Pero murag aga pa man to go back sa hotel. I'll need to check first if kaya ba na ako mag-buy pa og something. Siguro sa supermarket para tomorrow, di na kayo mag-spend. So for that, I need to go to the Xiaomi store. Kasi na ko yung mga need rin sa Xiaomi.
well check ko na. Nagawas ako. Wala na ako nag-video inside sa Xiaomi kay ikapoy ko o ganun. Kaya like check kay murag wala may something new. Liban lang sa lahang Xiaomi 17 Ultra. Then the rest, more on mga like home products na. In fairness, gid kay Xiaomi no kay daghan gid kay sila og kanang selections in terms of home appliance. And naka-IoT mo gud siya. So, what a good thing sa iya ba kay kaya niya mo provide og kanang products na connected na tanan. So, dili na nimo kailangan like adto ko og balay just to turn on the AC. So, pwede na nimo siya yung like i-check and turn it on while napakasabalay kaya para the moment na mag-arrive ka sa yung balay kay okay na. So, mao na siya. So, diri ko always nagabay og kanang tempered glass. Tempered glass na there is like a little bit expensive. Pero, ang good thing dara kay guwapo ang quality sa tempered glass. So, I'm actually using it right now sa ako ang Air. And ganahan kay ko kay kanang di siya wala pa ko naka-experience na nag-crack siya. So, dugay gid siya maguba. Ang ano lang nako is, syempre, for pila ka, like more than a year na, kaya nanag siya mga gas-gas. So, which is dili ako ganahan. So, gina-replace na ako siya. So, unlike magbabag bike ko, like 99 pesos ng mga tempered glass, okay man siya actually kung kanang kabalo ka na dali lang mo maguba. So, better, mag-bike ka o gato tag 99 pesos. Kaya para sulit siya. Kay, kung kag every month nag-change ka, then okay lang. Kay, ano raman siya, kanang pwede rin mo siya mabalik-balik ba. So, here na ako dali sa food court, more on restaurant nila na area. So, here's Linley. So, nga po yung mga dock na mga so, mado ko sa lahang supermarket because I need to buy something inside supermarket. We'll check kung mapalit ako ang gusto. Then after this, I'll go back to the hotel. Tapos, mag-prep lang ko. So, here's your supermarket. Ayan. So, pag sulod ni mo, magbungad yan sa mga kaning area na ni. Kitchen staff toys. Then, you can store your bags here if you want. So, pwede. So, we'll go inside. Okay. We'll check. Now. Oh. Okay. We'll check kung naabatay ang magnet ba. Oh, product of the Philippines. Hello. Hello, Dole. Pulumulok, South Cotabato. So, pag tani mo lahang food, dagan ka sila food dere. Dili kay sila ka ng dock. Dere. Pero dili naman ako ang punteriya. Ako ang punteriya kay the coffee area. Where is your coffee area? I think there's their coffee area. Uy, nag-sale. So, I'm gonna buy this. Oh, I think yeah. Kanina to. Buy this. 0.8. Gonna buy this. It's Coffee Mate. Nakainis sa malatang. If nani sa malatang, siguro dito na lang ako mag-buy.
Huh. No, I don't like that. Pag ginapangita. Sugar. Where's their crystallized sugar? Kaya mo nagmoto ko, may taon na isa. The crystallized sugar. So, where's your sugar? 啊， Sugar. 苏打， Yeah. 苏打， Um, yeah, wait. Sugar. Thanks, siya. 那， I want the... Wait, thanks, siya. Like this? 那个是冰糖，但是大的，你看，也是跟这个一样大的， Fine. 嗯， That's also sugar, right? 是啊，也是苏打， Sugar 一样的 also. 嗯， Yeah, I think this. I need this. Yeah. Yeah, alright. Sise. I need to get another peanuts siguro. Unta na yung peanuts diri na area. Hindi na po kasi ipangita og peanuts. Wala ko makita na peanuts sa lahang supermarket. Actually, pero ang ginapakita na ko is kanang per kilo ba? Kaya para mas tipid. Oh, we'll check here. Kaya marag, dagan kay peanuts din na area. Pero grabe ka mahal. So I think mas tipid gihapon if... Oh, na Dole. What is this? Dole is made in where country? I don't know. Mm-hmm. Ang worry na ko karon kay if magbalit ko dire, bugat kay siya. So basig malisdan ko og bit-bit ani later habang gabak as. Sige lang, i-try na ko. Kita na ko og paraan. We'll try. Masimple na ako paraan. Kung wala, then good luck. Oh. So, nana ko sa hotel. Kapoy kayo. Pero, nakawalk ko og 4 and 71 kilometers. So, medyo layo po siya actually. Pero, enjoy man. At least, na-try na ko naman. Na-experience ako na maggamit og mapa lang from market going to Glory Mall, then Glory Mall going to my hotel. So actually dali lang kayo, like dili siya nga nakalisod. It's because every turn nimo naamang gud siya mga like signage, so dili kay ka malisdan. Unlike if you go to the Philippines, if ang mga Pinoy siguro, if in case lang i-try nato na ang mga Pinoy di kabalo mag English, so ang mga foreigner malisdan gyud kay dili gyud ing ana ka okay ang ato ang like kanang turn by turn or kanang mapping ba. And even na to mga signboards dili po siya nga naka-amazing. So unlike here sa China, super amazing siya. Medyo tagilid lang ta in terms of like communication kay dili kay sila kabalagyod mo English. But there are some Chinese na right now nakabalo na gid English, in all fairness. Even if you go here sa EU, naanay mga stores na kabalo mag Chinese, even the factories. So which was easier for us na to communicate with them. Kwento din ako sa inyo ang experience sa lahang supermarket. Kung makita ninyo, like ginapangitan ako sa supermarket is
katong per kilo or like kanang ano ni kilo nimo ng mga Pinas pero actually wala siya dito. Mo na to mo ginapangita gid to be honest kay sa Foshan, if you go to Foshan, another province near within Guangdong province, near Guangzhou, na ay supermarket dito na in all fairness like magpalit lang ka dito per kilo siya, like kilohon lang gid siya. And it's very cheap ha. Dili siya katong like unlike kaning naakaron diri na nakapack like double the price yun to be honest. Pero ang good thing mong diri is the fruits. Daghan gid kay siya og fruits na makita. Then may makatilaw jud ka og different types of fruits diri sa EU or I think more than diri compare ka maadto ka Guangzhou. Ang ang na-experience ako in terms of like payment, tanan sa diri like QR lang, tap to pay or Apple Pay, WeChat Pay, Alipay, kana gid yung mga mostly yung ginagamit diri. And to be honest, na-appreciate na ako si GCash right now. I don't usually use GCash good kay for me, mura siya og ganang may fear ka all the time na labasig mawalaan ka og kwarta kay kung ginagamit yun usually Maya kay medyo dili kay siya gina-target. I don't know. Wala na ako ang feeling pero karon na-appreciate ako si GCash kay I use Alipay here. Kay dati ever since yun ginagamit yun ako is WeChat Pay. Naka-link ang card WeChat Pay. But right now I use GCash. Medyo loading lang siya. Siguro dahil sa I don't know sa inyo mga iPhone users. Manotice ba ninyo na ang inyong GCash every time gina-open ninyo is dili siya yung anak ka fast mag-open lalo na pag mag-wait ka for the Face ID. So murag mo open lang ang GCash mo pop up lang to then mag-load lang then dugay kaayo ang katong like mag-authenticate siya na like Face ID. So mo wait kapag for pila or all you have to do is to like close it then reopen it. So ingana siya ka medyo dili kay convenience ako unlike kay Maya like automatic lang gyud siya mag-face scan day sa imo dili. But anyway, grabe ka smooth ang payment transaction sa diri sa China. And hopefully if si Maya na upod mas okay po siya for me. Like if pwede siya makipag-partner with the Alipay or kinsa man dara ang mga payment mode of payment na merchants, partners, I mean. Kay it's very useful for Filipinos or hopefully mag-centralize siya tanan. Mag-fix na ko sa akong mga gamit kay last day na mo tomorrow and diretso na mi sa Guangzhou from EU to Guangzhou then Guangzhou to Manila na magstay lang mi sa Manila then magkita lang mi ni Randy sa Manila. So, yun lang. See you in a bit. Bye!